about me tell ko for shaman try oban man me ya ko speed so me ma fall la no answer mine I had no oye obi be say humbleness okina oye cool obi be say low key and a low tone no answer because your life experience though only him I had your pampi news na dem abe ye did na dey oye simple ye dey chime ma this time you was say krom I mean Kizai another Kumasi no answer mine na ba ye be no yeshiem kofu pi amanfo aka one life experience ana maka na ebole nimpo no wa hit ana oy star ana oy celebrity ana wa ye nidim kakra ebe fi o osole ya no fly no kejina be oja na eboa amanfo abre in the youngest year konfo mobium or konfo mobium no asamai mobium you obi a first na mo hwe ni movie osimi je yan kra na mo hwe ni movie na ade na movie bia oy konfo a oy better than baddest eukina Mpele me long awo obeye kete okonfo mobim ewie ebusiafo dwumadi a yato ne din se life experience ena ogusu a ohwe dwumadi yi ena enne modehie mobim me nso so me ba be kire o me bobre na ebeye manigi beye me frese wobetena se atie me nso so makosem akosi awiye esan se wabra wobetie me nsem yesi no megidi se won so wo hawo bi a wonamu wobenya amompom asibre medin ankasa de nana yaw apreku sini adwuma na meye wo sini mu no din adobo na ade freme ene okonfo ma obiem woni me se ma obiem de metutuka metuaka metete abankaba ade firi wakafo nsa okofie kodin kanfo owi a wakamfo me Mina wo me eye efie jama ma me afia ma me firi Kumasi tafo me katafo na me kire o tafo eno nti na kire se amamre ni amane mu no na kire se modehie mo obi me nso me firi Kumasi tafo sanse sebe asantefo de ye di enade eja ono so de me ba wiase papa Peter ono so efiri Kofodia me kire Eastern region awofo de me ba asase so no na emu odin sebe na sikani hosa na so sebe otafrache enna ne agya na ase hunu se ewiase mu education is the key eno nti also mo pe better life e de mo ba mo de na ba ate asefo asase so me ka nyina na nya me nko aso ena enna ne agya de ma ba asase so ye ni pensia me toso mienu enso na ne agya bo mo homodin ye nyina kogu sukuu na me titiri aha ena me pese wo a wutie me wo befa bibia frem etwa senka na ne agya bo mo homodin ka metimi ko sukuu no ekodura wiye sedi obia ekono nanso sikasam bedi manim timentimi anko sukuu no ankodrum pempenso e wo semeko ne nyina ne se agya ode me ba wiase adwuma na wo ye eye carpenter be kire Yesu papa ono so no ye carpenter na ne carpenter adwuma a wo ye no dane dan nyina wo se nya wo be ma wo se wo hye ho den intimi pon sukuu a no wa frese memra adwuma mu na memra meboa dane dan nyina sa ena na me ye no enti se me pon sukuu paminim se me kofie konya bibitum ye mu a eye adwuma mu ena me kɔ akɔboa meja meboa papa yi kodrum pempenso bi afei na edru da memeneda ene kwasia da se omo ye pe kenkran a ye nianu mo afa construction work mo de munim ne American sabra me kase no na construction no okɔkɔ so a concrete enkanka ne se ye gu fro okɔ ne ye pon a ye ma 90 pesos ene isika sata na 9000 na ye di isika 1000 no ti ye boaboa no enkono ne ye di ama na sabra nsuku ni mimi ko suku a ye ma me 500 me kire 500 coins na aye brown color no na makwa konya 9000 na kire se bibia ba me botom ti koba ne sa na edrujuada na me ko suku a ma ye ohempon sanse kakra wo me botom eno na menua bi nya sika o kreti wo no ane times o se money stop nonsense sika ba me nsem sa no na me hunu se na se ni abraba me bo nyina no me bo abepe sika nti se mashasi ye nya sika de na me mfa mani enko sika sem no so ma sama challenge eba suku kwa mekom na so twedi ampon adom metimi wie JHS
na me wie JHS no awofo yesi e de mbeto aso meka se da bi carpenter adwuma no madi papa na chi ya mahu na duru ba bi ene ye mekoso asua na mabɔ me masters prep e wo carpentry papa na mpene sa isan se wo se carpenter adwuma no ono wo ye na amboa no inti wo mpese ne ba bia so ba be join sa adwuma no sanity dia ene obepa adwuma fofra mo mesua papa na de me kwakoto car spray mu inti me ko magazine eye Kumase Tafo magazine kese ya obi anim ho ne de me ko ye master me koto no master Anthony na master Tuga no mo ye mienu e no mo ye adwuma wo faako me ko ene nkwala wo ho ye 12 inti me koto so 13 na monim adwuma sua mu asem wanko bia wo se ya nko magazine mu nsem e bebrebe na nam se nam yankasa mani nje magazine adwuma ne ho nti no me ko ho na me ye adwuma so na me kra ni ho ahyase ye obefefa niema bebrebe mu enso me pem ya na magazine de me ko ye no sanse me ye last boy ni nti no seniors gisika omotetetete a emedru me so na asa ekoba ne sape na ma adwena sa kaya ba me ngi se sabre me ko ye construction an kamaji me pay ade na me ha me ho enti na ma magazine adwuma no me sua so na ma adwen ni ho busua me didim me mofra bre mu a me nyini ne soso na me te ho no mu a me ya me kosesa ntontra na ma banwene twene na me bo na me ya me bo na me ya me se tojo ti me kai pa se me mofra bre mu opani bi obehu me bi ase akoda we de daachi obeto nwom edrum pempenso bi na enwom bi ani ho ebeba ate asefo asase so a minim to se yem pani nwom eyem rante nwom eye asore nwom enwom bi ebeba bia na meto enam sama radio station bi eba santimemu edin eda so ne ye fe no Solid FM edi dwumadi bi ba ne ato ne din se Kantin Kagro ene yi a ye be fante se mentor yi abaye bi before so ko bi me koy me konya second position enam so ema onipa bi a sebe ene ameka sei ye meka ne se odomankoma emfa ne currency yi King George Forrest na oye engineer enwum bi a wobeti prayer mix bia no na papa na meka ne ho asem papa no ye me wo fani mpon wodi me maame ya chi mienu ono so na dwumadie no oba be ye judge na papa yesu nipa no onye ne ye adwuma e wo man yi mu eye nwumtuni bi a ye frene se Nana Ernest owo ahene champion eno ti George Forrest ka kire me se na me wo fa ase na wotime to dwum se yi a ene obetimi ajoin ne live band ti sanete dia me do bakwa akoka me live band sabre ya me ka se nyina busua na me da so wo magazine mu o enso me sa akọ join ne live band me wo magazine join ne live band ni nyina mu no na me sa akọ pay kenkran sanse sika ne de na edidi mani so ni madwene yensusu masika eni kan wo yanim so masika di wanim bebrebe a wan hwa abrabo a wo pese wo bɔ no ba bia wo pese wo dru no undru ho sanse money is evil abusua me ko join owo ahene band yeni wo mo goro bebrebe sa dwumadie di mi be chini ma mi hu nkro ni amaman so afei magazine mu no me hu adwumadu animu baabi no me ye madwen se baabi a me hu adwumadu yi me pesika bi na mateme ho na me nso mabobɔ shop esanse sika na adwuma mu ho ye de ma me no na nso mani na emu ho na me ye madwen se me de mani ba kyerɛ construction no mo enti papa no onim kura se me de me ho asa hye construction mu me sɔre a na me kɔ kosi se adwuma bi a ye koyeye na ono soso ne carpenter ni a wo be ye ho adwuma no se wo mpe magazine na we na wo pa brane nante ti sabra no na che se makohu car spray no e de no abomentoma no abrabo edikan papa ne sa de me kan ne ho de me wura carpentry ni mu yie kyerɛ me ma afi me be ye master me tuwe carpenter work bi ani ho aminim ye se ye bodan so se ye bo fro ye bo lentil ana ye bo pillars emu bia metimi aye nanso sebe
Odoma nko odo ba ye no ni madwuma wo be ye a wodi ka de wuti pempem sanse mpanimfo se yetie nsufin mu ansa ne yasem supa wo bra mi break na se adwuma bi da ho ma me ne me live band yi mu so e de me betutu kwan de me ko nkura hodo so ye bo shows bebrebe eno so e de anigye e be wura ma brabom isanse be bia bedu a ye kuro bia no e ye anigye se ye yimpo na ye be ya ye agofo ma ne de ye ni age nti na reho nka yen nti na brabo no ma fa ne se be medu ne de mawie so se na menu ba bia isansa brabo no se wo nko a wo nam a wa spend senko unya busua bi kan ho so a eno so wa spend senko nti mimi a wo hwe me ma me papa ba bia wadru bia nka so bobra na wie dwene daachi me to me kasa yi so no me ne me live band ni mu a na ade ba ko metimi aka wo ha ma wo a wo hwe me wo de atu ho fu ba ko nie obi ho no a wo se me de me ho bon namfo e na masai obi antimi nse obi sa wo besai a eye wo na wasai asem wo ye nhye ne nso pa titiri koma ya wofo no obi tumi kasa me ba di ne ho bo asomasi a na obentin na bra bo aye basa maame oba no wasai ne sai daga nti yema ye ni nko ye ma no wabra me ko join ne live band no band ya ade a sedem di kankan emigye nko a enti obi ho no na wo de wo ho bo no a ono ba bia wagye na ni akodu no on hyeda nkai bibia ebi eye ensawe band bia be kwa kobu bia say ye program bay ye be ma Guinness create me no ni ama minerals create me no etwa se bamfo ye chensa no ne ye we na eho se wonim we kura na sabio ye nka wonka nipa ho e ba se ye chensa ne ye no mo a obi pe Guinness be se 4 obi pe 5 obi pe 3 omo ye me diram ma no nsanda enu achi WE gangsters omo so shase se bema odo ho abebo ye die ye tem se wa hanie ye didi nwram ti so ne ye bekwa kodidi nwram a eno so bema wani so aye hye e bema aye gangster na abaye guy na minima de kro mesimo mi yanko nwram kro ne yankwa de kro ye koya se na sabi onipa da sani ahwinim e na ebe pru husie yen baabi a ye wo yen tafo baabi a mefire abusua fie a ne yatim ye wo mukase wo ho na saa tete mukase a mekan wo a watena fida da yimu a mekan bi abon se mukase ho no ye wo ntokro nkitinkiti bi a eda efiri fie ni kitchen inside ebe pia bonten enti da ne da nyina ye nananom ye maamenom edija ehihye muchi animu a mo de mafe gum na omu soja na husie no senjina fie ho no na afa saa ntokro anim na pia bonten se we de nipa da sani hwinim e na ebe firi sa husie no mi hu se da bi suban we nyade e beboa me eno nso omo ye medai amfa bi ankama no da e firi sa abre no de besi ne kora me kasai ensa WE ebi nkama no da we edi adanse se wo pese wo sei a wo besei enti enko na meka nkyira adasa se enamaso masi na obenten so ena ma me kobo obra yi eno nkoda nchen ema ya ade bi a se wo adwuma bi mu na ma soso wo so a menu ya hweyie sanse wiase mpani se ye kanfo du afro no ye wachacha na ye pese ye kese obi be ka kira se wo de se de wa ho fesiti e ma ne ya da ya dawo se bi wo de wonchi ayo so on betimi ayada wo panimfo se wonim franka bia na wonyina ase ka wo so afote soro ono wo pia wakoto saa mananim no wonim se wo kwa wontimi mba se wo kwa na timi ba de ono so beba nti wo behwe wo hu yie e ma ya de bia ye kose ye koto dwom no omo ne di kan twa tenta ye wase e ho hia na wogina ho a wokuta microphone a wo to nwom no ne ye boye ne kire wo me papa bi de be ye mfato ho asem yi si wasante achema gogo abranti amachi de krom na mechia wo na amachi ye papa bi ya na odi yanim no oto dwom bibi ntimi mmoni din
yɛkɔbɔ agro bi okuro yi a mekan so ma wokonya kromani baabi de ne kɔhyɛ baabi ɛdan a ne yagye ama agofo ma yɛdam papa yi yenye gusu a yɛbɔ twene no anadwo ama yɛapo ayi ankɔfo di asa no na ɔno so de ɔbaa ɛhyɛ dan mu a sɛbe ɔne ne yɛ ne nsɛm fata na sɛ no ɔbaa no nso yɛ obi ɛyere na ɔde ne fa akyire hɔ a wɔn kɔ no obi nso ahu informant bi ahu mu akɔka akyerɛ ne kunu na aseresɛm ne awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ wɔne tua saa bere yi a mekan akyɛ kakra na hotel kora yɛda mu no nyaade a yɛrɔke no ɛyɛ dadoa na wɔka de to akyiri na sɛbe papa yi so ɔno ɔbaa yi dampa yi so yɛhu yan sɛ pono no ebie ɛpono no ebie no baabi a ebie fa no na torch di akyire ti pono no bie prɛko pɛsi wɔn so na torch si ɔne ɔbaa no so wɔn nyinaa da adagya ti deɛ ɔte yan sɛ nipa naka sɛ ti deɛ meti yɛ yampa ɔwie yɛ ani ɛmɛ sɛ nipa no na wɔn gye nti na ɔde n'ani bɛhwɛ ti obehu ne yɛ no afei na ɔkɔfrɛ ɔno so ne kuromafoɔ sanse sɛbe yɛsɛ kuro bia mɛnsɛm wɔ mu papa yi hwiri yɛ ɛna ɔfa ntokua mu ɔkɔtena nkwanta atwɛn yɛn kɔpem sɛ ade kyin a yɛba yɛbɛtoo no wei edi adanseɛ sɛ woma nneɛma bi yɛ wo de bebrebe a asunsunsansoɔ no waa na wobɛtwa na metoa me kasa no soɔ no eduru baabi wɔ me carpenter adwuma a meyɛ mu mebɛhyia nsɔhwɛ bi na saa nsɔhwɛ no na mebɔ nyame mpa yɛ sɛ awurade ɛma adeɛ yi emu mabam sanse adwuma a na meyɛ no yɛkɔforo ɛdan a ɛtoa so mmiɛnsa na yɛforo dan ɛtoa so mmiɛnsa a nneɛma a ɛtumi to yɛ ebinie yɛkɔyɛ abrosan bi ho adwuma ma meyamani yɛ agani meyɔnko carpenter ni ane ne yɛ adwuma ofiri abrosan ne soro abɛhwe fam a waanyɛ nipa bi saa sɛmi ebu mabam ka sɛ adwuma a meyɛ ɛna obi fira abrosan so ahwe fam abrosan na so na menam nanso dabi ewiase mu oti obi dia na ɔde ayɛ foto ama wo ho mpani sɛ yɛdi bi etuo ayɛ akyi a ka yɛ nwe nam mo no ti da ne dan nyinaa na me de nsɛm bi ɛhyɛ me ho nkran na yɛkɔ so yɛ adwuma adwumre bi ne yɛbɔ foundation minna yinim sɛ foundation deɛ yɛtete yɛn ntam wei gyina nim wei gyina kyire wei bɔ pikasa na wei de shovel asa na yɛnua bɛma baako ɔwɔ ne yɔnko anim onua pagya pikasa no ɛba no ɛnsi fam ne mom esi ne sisi akyi ma ne sisi akyi ahomate efiri hɔ no sɛbe momfa nkyɛme ne bɛma anya adwuma biem ɔda so te ase besi ne wei yɛ nsɛnsɛm bi esisi wɔ adwuma mu akwan mu a na ebu mabam ɛde me afiri adwuma ne ho nti da ne dan nyinaa na me hyɛ me ho den sɛ ti adwuma bi betimi ayɛ akosi awie ni sukuu yi a manhwɛ so ankɔ na wie GHS medwene sɛ me ame ne oga sɛ adwuma a mede me ho bɛhyehyɛ mu nso a ɛyɛ adwuma a ɛwudie ɛsawo wei mede hyɛ me tinim sɛ so oni akora wɔyɛ saa deɛ no ɛyɛ tan wɔ tan ne nia no ɛna wɔde abufo bi ahyɛ ne tirim ɛde pikasa bɛsi ne sisi akyi anaasɛ ɛyɛ san ebetimi ato me yɛmfa hɔ entu yɛ ho fo ɛno akyi sɛ yɛ ma sukuu sɛ kɔ na wankɔ na so bɛyɛ adwumaden a adwumaden so esiesie wo adwumaden a na meyɛ na siesie baako a mebɛnya ayɛ me nsɛm yɛ den mekyia wo a wo sɛ bɛma na akyia wo ekodu ne pɛmpɛnsuo bi sɛ wokɔhyia wo baa bi mpo na wo de ɔdɔ asɛm kɔto ne no busa so yɛ di adwuma na so yɛ carpenter ɛwɔ kwan a ɔfa so hwɛ wo soro hwɛ wo fam isan sɛ wonim sɛ wɔ adwuma no de da bɛnna na abɛboa nka prɛ ne
abusua me da ase se waje bre na ogusu a wotie life experience wei eye fa etoso mienu me kire part 2 na kwan ya me fa so me wura sini mu enene me ba ba kire mu amwati wo me bre a ma ba bre nyina no me ya carpenter ni me ya construction ni me so concrete ni de yakeka ho eno achi sebe me san ebo live band na wei na me yonku bi a ne din ede Nana Yaw me ni nyina atena akoma setafo Nana Yaw ba me ho no ka kire me se name me hwese de wusitie yi a wobetimi atwa sini na me se aja sini de ya me no nokure me nya bi a metwa TV so nkofo ba ye me fe na so kwan ba na me fa so me kotwa sini no so ene me nim nipa bi o ma beti sini kuo bi ewo ye akira ha satma me kan nyumtuni bi e friend se Mama Esther na wa bi conference hall bi e water for 3 months ono ne conference center e na omo ye rehearsals to aka kire me se ade chia me do be ko na me se papa me ade chia me ko pedi me di o me ko carpenter no so open se na me so be 3 4 ma ba o se ye ko rehearsal today o e bofo a me ba fia be so aba na me do ko se mate adofo no me fia adwuma be du ofie ase me yonko no watetami me wura dem a na obi bo me punu epie wo no se bema maka chom se me de ho obi bantie enko saata ma me ko isusu no enam enwom to a me de me hu be wura mu nyumtuni am de me ho bo na champon na show so akodo a ne ye continue me tiri nwi na egumachi e stage bia me ye rapper enti me ko stage bia ma bo meti saata ma me kan ma bo maso ma hye maso ma de ma bo meti kon ro egumachi ko gina stage a ene Michael Jackson kran fa no eno nti me ko rehearsal ground no na me tiri nwi na masane ti na ye bebrebe egumachi me ko ra ho director ne hu me no so wo structure yi ne nyina na o modern mo nti o mu di me gina anim ho se menye bibi o mu aka ye de me ye se nya me di me nim but me wie panyin no eye director na o gina anim no se o ye good o wo so wonye bi da na me se me nim ho ade ban no se ene obetimi aye ti sanete dia from Monday to Sunday every day you ba rehearsal 3 o'clock into try set time bia obeba enye ne yi a ye nuanom wura production mu a ye Sunday nko esi wose mo rehearsal no kra no onko no from Monday to Sunday every 3 o'clock bia e ko rehearsal me de me ho shemu ya rehearsal ya 9 months ya nko location da eduba bi no mabema busi obi a wo se ye betwa sini afi obi e betena dan yi mu ye di makogina ni mu ho o yire ni wei e na asem atomo de na nka abeye sa sena ni nyina mu no na eboa me ama me experience e wo sini ni 9 months rehearsals na nye easy eno nti edruba bi na director na ka kire se afi enche ye be ko field ne so but ye be di kan atwa bibia e friend se parroting na sa parroting no eno eye how to stay in camera inti no ye be hwe obi bia modern mu a waye e wo rehearsal ground ya hwese ye de ukogina nipa dom na camera si so a obeye den menim bibia director na ye ne cast ohun mi a wo se wo se de otini nwi ne sitie no nti obeye konfo na me se papa ye na dai konfo de adai na me mfa mitinje na so sebe na ja o director de wo kasa oni asem ka na aha ena me secret bi so e hya ase e beginning ye me kola brem na me papa ye obi a otai bo apawa na apawa wo bo nyina nwum a wo bo no eye na nampadu asebu amamfi ye papa Black Chinese JA Adofo me kire tete nwum no na tete nwum secret ba ko wo mu ne se wontie one track enkosi no obetimi anya abebuo be se 5 e wo tete nwum ba ko na me so na metatie sanse na me panwum nti se enwum no 10 eka metrumu a onia busa ho se ebedodo se na aka metrumu enti na mpanin se mankasa wo manum enti yede me koto konfo na director ne so ka chem se konfo de yede wo ya o se wo kampanin sem ububu be wo ma won sem mu yedu na obi an se ampa wo ye different from nipa aba won chen ti ba se yede me kotena abode bi ase ede awira kokko bi esa amasene na metena se we na beba me bisa kwan so no mabube yese no ma yese parroting so ye twa no other production houses directors enso begina akire
So after adwuma no ye no na directors ni nyina we you say hey we a good pal for number mama me frɛ wo na ka kyerɛ me director ɔse an fama wo mo na me dia mom ye wi no say ade na wo ye no why ne perfect tell you see pray na say wo atena konfofie na say saa no so wo de hwɛ abusua sɛ de me kan ani na wɔtwe na director foforo afɛ me ye kotwa yi bia pɛ sɛ ɔbɛyɛ konfo ma ye sanse nipa ni behu sɛ me ye konfo me first acting ti me kwa na kwa konfo obi o ho so no so aye ne fɛ ɔsɛ fa number ma me ɔno so frɛ me a konfo eno ɛna ma konfo sɛm bi di manim e wo sinem secret ba ko edi kan no na after rehearsal no na e betwa parrot ni wieye na afɛ nkɔfo ahyɛ ase e frɛfrɛ me me de menim bibia sanse adwuma ne ye no na ye me de sɛ me kora na ye bi me twa bie afei na nipa bi kora me ne o mo share rehearsal na se no afei no mabɛsa wo mu nyina ho me kɔ adwuma ntentem e kyɛn wo mo na me ti mu ye me de enso sɛ na abusua wo sɛ me hwehwɛ sika nso na sika ni ma adwene mu sanse sa abra no me ma ye me carpenter adwuma me o sika da ho enti me te sɛ location wa ha ukodu a ya frɛ wo sɛ bra betwa bi no ne ye sɛ je location fee enti me kai second adwuma yakokoye no kuro bi a ye friend say etimati maase yekotwa sine ni wie edin ede to so eye kai wonchi odefo bi yiri wom bibinti memfa ne din entudwa kai wonchi ye sine bi a ye beton no mantamu enu achi yesa kotwa ye to so ye to ne din boniaye enum na nkofo ye adwen se da bi abrante ye wo se ye yire ye ho ne ye yusu no enti na we ya frɛ me wa ha ekina na we ya frɛ me wa ha na abusua me kɔ ba nyina no aha na me pɛ sɛ wo nso so wo hyɛ ade bi nso manya wadwen sɛ wo kɔ wo ba no obi mfa wo ho obi fa wo ho papa ɛyɛ wo sɛ wo de wutiri mu fita wo ni obi ani asɛm but wo kɔ egya wo yɔnko no ɔno nso fa wo ho adwen me de na menim bibia afa drum pempen so obi mete hɔ no mo a na manim hyehye me manim dua na hyehye me medwene saade no ho na menti ase ade chia no pa emba ekwa kudu anwumre be se no nan efiri no nan kɔ no manim be hyehye me te sɛ de sɛbe mebɔ pa da bi a ɛhye na ɛhyehye manim na no mu na meni obi di nko no ka kyem sɛ dwuma na wo wura mu no ɛna hɔ tra te sɛbe wo be sɔre a sɔle me so sabre no me sɔre akɔ he menim bibia menji bibia ni na emu hɔ na yekohia adwuma foforo so na babaawa bi a ɔno nso yɛ adwuma ne bi ohia me no wɔka kyerɛ me sɛ owura bibi haw pa wo na me sɛ saa bibi anha me wɔ sɛ bibi haw na me sɛ ugidi wɔ sɛ bibi haw na me sɛ saa ɔsia bibi haw na after adwuma wei mɛkyerɛ wade korɔ na me sɛ mate na after adwuma no wɔka kyerɛ me sɛ ɔwɔdwe so nti yɛ a memra mɛsra no me call ni fie na oyo oba ase wo hu ade ti me call asem o ka kire me ne se o ka kire me se minyi mitiri nwi egu miti so a meyi abusua asem na eden sebe be sepani ko nyina haba yetase ne banyansafo na me da yetaso adi kan ka kire me se mitiri nwi no per se na ama nkofo frem adwuma mo isan se konfudwuma no ye hia bibia wo ho a ebe ye hu kakra nti wo nwi bebre esa ye wabodwe se kakra wani mo ye hu ano nti hwe wutiri nwi ni yie oba yeso se metimi ayi mitiri nwi no ebisan sa da ye wo se nipa bi ahyehye owo na kwan yo mafa so ahyehye owo ni se ye de force abo mitiri nwi ni nti menam na me kɔ na me ba obi owo ani bi ahumi a ohunu se nipa we ye ton yi mitiri nwi ne dia mato force na gu asemi eye den maame sanse na adwuma no na me kopa sabria me kasai na ya adwuma na bedru the year of 2009 and ye ba 2010 eye me den but me beda afie bi ne ho se na me di adwuma echi so na me hwere me kra so a fa so ba ni manya ene ye meye me friend phone se meye o se meye dia me nkoba ben shop na me ko yimiti sorry ye anadwo bi me ko asenesem kakra wo me se enwi de ma felenti
mekotwa mfoni atwa to